सुना गोरिलो झियो तू किए सुना सोना गोरिलो झियो तू किए सुना सोना गोरिलो सुना गोरी फूलो केड़े बाह सोना सोना गोरिलो झियो तू किए सुना सोना गोरिलो जीवन तो थे कि प्रभु नाम धरे नहीं एक जीवन तो थे कि प्रभु नाम धरे नहीं से जीवन किसी माने नहीं से जीवन के विमुख नहीं से जीवन किसी माने नहीं से जीवन के विमुख नहीं जय जगह बाबू छई नहीं एक जीवन तो थे कि प्रभु नाम धरे नहीं जीवन तो से प्रभु नाम धरे नहीं दीटा देखो मुह मुह ढुकन दे गली एते कोन लंबा रे बो तमे लंबो तो आमे लंबेले कष्ट अरे मूर्ख पिला एटा जो बोझा एटा जो ए मु कहिली हां एटा काहे की कहि कोन पई तू काहे कहि देलु तमे कहिलोली आमे कहिलु आज्ञा ये होची पूर्व कालिया द्वारी मानकर छुंक 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 ओहो गंजामी पिला जदी छुंक न देला हां आज्ञा एबे भी जिबे कटक पटे गंजामी पिलार छुंक को से माने भय करंदी ये की रड्डी करंदी रे बापा ए बापा हां बेहिबो किंद रड्डी छाडू की रड्डी छाउती रे बापा काहे की हमर एबे एबर तो दुआरी मानकर आउ से फुटा नाही किंतु बापा जे अमल रे जो हमर थिले कंध खडिया श्यामा गौतमी रामा मागुरा भीमा से माने जते बेले गायक होई के आसुथिले आ डालफिला चैसीमा चाळुरु रेई के आसुथिले नै कि आपण देखिथिबे दुआरी आसिले चाळुरु रेई के आसीबे ये बापा कंध खडिया श्यामा कहिली पुरा जानी किंतु देखिनी तांको देखिनी जानी आमे जानिबारे हमर जो शिवराम मास्टर शिवराम कुरुम बी करोड़ा बाड़ी तांको देखिचु आ कीर्तन मास्टर को देखिचु सोनिया मास्टर को देखिचु आ श्यामा रामा भीमा त्रिनाथ पटनायक एमानकर आमे केवल आलोचना करतु ना देखिनु हेला पिल्लांडिया दु पो 42 वर्ष हलाइन आउरी केते दिन पिलांडिया है क्रिया कर हमर आउरी 61 62 आज्ञा 20 वर्ष रु गायक भूमिका रे पदार्पण कली 22 वर्ष पादन खकण कण को पादन खकण कण को रसवती मणि प्राण को रसवती मणिपण को आउ सरी के होइब तोर गुण को पाठ पढुछ भल्ली के पारिब देई उपमा सोना गोरिलो झियो तुके सोना सोना गोरिलो रामायण तरी अक्षर भागवत तरी अक्षर रामायण तरी अक्षर भागवत तरी अक्षर रामायण रे दिए कथ ज्योति भागवत रे दिए जगत तो तरी
ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଅକ୍ଷର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଝିଅ ତ କିଏ ସୁନା ସୁନା କରିଲୋ ଝିଅ ତ କିଏ ସୁନା ସୁନା କରିଲୋ ଛୁଆ କଣ ହେଲା कौन है जो हो तो छुओ फुओ इतना की छुओ बेले कौन है ଆମର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ नया करो ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ପଟେ ଗଲି ସେମାନେ କହିବେ ଝୁଅ କଣ ଖାଇଲ ତମେ ନୟାଗଡ଼ ତଳେ ରହୁଛ ପରା ମା ହଁ ତମ ବାର୍ତ୍ତଲ ତ झाड़ा जाओ तो तुम ଏତେ ଯାଇକି ରଖୁଛୁ ରେ ହେଲେ ଝିଅ ଓ ତମ ନାମ ଗ୍ରାମ ବାସସ୍ଥାନ ପାଳଗତା ଚକ ଚକରେ ନଗଳ ଖଣ୍ଡି ସତରେ କ୍ଷୀର ସବୁ ଖୋଲିକି ହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ହଁ। ପୁରା ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି କହିବ ତନ୍ନ 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 କରି କହିବ ଟିକିନିକି କରି କହିବ ସବୁ ଖୋଲିକି ସବୁ ଖୋଲି କହିଦିଅ ଏଇ 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 मार दी जान सब मंगला ही बोलिला सब दा फिट देला से ତୁ ଧୀରେ ପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କୋନଟା ଖୋଲି ଦବ ଡ୍ରେସଟା ଆଡା 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 ଆଡ୍ରେସ ଟା କହିଲେ ଆଡାକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ ଟାକୁ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ କହିଲ କହିଲି ନା ତତେ ବୁଝେଇଲି ବୋଲି ଆହୁରି କହୁଛୁ ହଁ ଆଡ୍ରେସ ଟା ବୋଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଟା କହିବ ଓ ତମେ ପରିଚୟ ହଁ ଠିକ ଅଛି କହିଦବ ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଛୁ ହେଲା होला ଆମେ ଦି ଜଣ କେସ ହେଲେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ କେସ ହେଲେ ହଁ ଆମ ପପ୍ପାର କଣ କୋଡେ ରହିଲୁ ରେ नहीं मामा तोते जिंदी पेलु जति जो रेज रे ହଁ मु जति एटे ठेस न मिंडई जति बिले तू गिड़ गाड़ा होइकरी तळे पड़ जात ମେଣ୍ଢେଇଲୁ ବହ ଝିଅ କାହିଁ ପେଲା ପେଲି ଗଲ କିଏ ପେଲା ତମେ ତ ପେଲ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପେଲିଦେଲେ ଆମେ ତମକୁ ପେଲୁ ଭାବୁଛ ହଁ ଆରେ ତାଙ୍କେ ରଜା ଲୋକ ହଁ କାଳେ ବୁଝି ପାରିବେନି ତ ହଁ ତାଙ୍କେ ବଡ ଘର ଲୋକ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆମେ କହିଲୁ ହଁ। ଯେ ତମେ ହେଲେ ଏମିତି ଅଭିନୟ ଦେଖେଇକି କହିବୁ ହଁ 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 ଓହୋ ଅଭିନୟ ଦେଖେଇକି କହିବି ଆମେ ଯୋଉ ପରି କହିଲୁ ହଁ। ତମେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେଇପରି କୁହ ସେଇପରି ଅଭିନୟ ଦେଖେଇକି ହଁ। ଆମେ ତମ ପଛରେ ଅଛୁ ମୋ ପଛରେ ତମେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ମୋର ଆଉ ଡରିବାର ନାହିଁ ତମେ ना କଣ ପାଇଁ का ଡରିବ? डरियो ହଁ डरियार किछि